ਲੈ ਬਈ ਬੰਨ ਕੇ ਪੋਚਵੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਮੁੰਡੇ ਛਾ ਗਏ ਓਏ। ਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਾ, ਓ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ। ਅਨੰਤ ਵੀਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੈ ਬਈ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਲੰਬੀ ਬਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਕਤੀ ਬੋਲੀ। ਉਧਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦਸਾਂਝ ਵਾਲਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਲੈ ਬਈ ਕਿਆਰਾ ਕਟਰੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਓ ਦਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੀ ਆਈ ਨੋ ਓ ਰੀਆ ਜੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਲੈ ਬਈ ਦਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਰ ਚੱਕਤੇ ਤੇ ਉਧਰ ਅਰਜੁਨ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਵੀ ਫੇ ਪੱਬ ਚੱਕਤੇ। ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਦਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟਦਾ ਤੇ ਸਹਿਬ ਬਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜੱਟ ਦਾ। ਲੈ ਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿੰਗ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਨੰਨਿਆ ਪੰਡਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਪਾਪਾਰਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਾ ਰੀਲ ਬਈ। ਆ ਲੈ ਬਈ ਪਟੌਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਓਏ। ਹਾਏ ਓਏ ਦਸਾਂਝ ਵਾਲਿਆ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੱਫੀਆਂ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਲੈ ਬਈ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਛਾ ਗਏ ਓਏ। ਆ ਤੇਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੱਟ। ਲੈ ਬਈ ਕਰੀਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕ ਚੁੰਮਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੰਮਾ। ਲੈ ਬਈ ਕਿਆਰਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਂਝ ਵਾਲਿਆ ਚੱਕ ਦੇ ਏ ਹਾਏ ਓਏ। ਲੈ ਵੀ ਅਨੰਤ ਵੀਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰੇ। ਉਧਰ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇਖੋ ਖੜਾ। ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰਾ। ਆਏ ਹਾਏ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਸਟਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝ ਵਾਲਿਆ। ਲੈ ਬਈ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਆ। ਉਧਰ ਕਰੀਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆ ਚੱਕ ਚੁੰਮਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੰਮਾ ਓਏ। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा और मेरे समझदार पाकिस्तानियों। पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसी कौमें पाई जाती हैं जो शादी पर बहुत ज़्यादा अखराजात करती हैं। दो ऐसी कौमें या दो ऐसे कौमें तो खैर आप नहीं कह सकते, आप उनको मुल्क कह सकते हैं। एक पाकिस्तान है और एक हिंदुस्तान है, जहाँ पर शादियों पर बहुत ज़्यादा अखराजात किए जाते हैं। हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे कि पाकिस्तान में शादियों पर कितने अखराजात किए जाते हैं, इंडिया में कितने किए जाते हैं। और इसके साथ क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो अंबानीज़ की जो शादी जो पिछले हफ्ते जो अख्ताम पजीर हुई है उसके ऊपर है, क्योंकि बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि उन्होंने इतना ज़्यादा $600 मिलियन जो हैं वो खर्च कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहूँगा कि वो आपने पैसे नहीं दिए, वो उन्हीं की जेब से निकले हैं, वो उन्हीं के पैसे थे, उन्होंने अपनी शादी पर लगाए। तो इस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा पूरा कल्चर ही ऐसा है। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पैसे ज़्यादा लगाए या हमारे मुल्क के अंदर या हिंदुस्तान में बाकी शादियों पर अखराजात नहीं होते हैं। अखराजात तो होते हैं, उनकी हम आपको आगे डिटेल वीडियो बताएंगे। सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं जो अंबानीज़ की शादी में हुआ। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जो शादी हुई है वो उसकी जो कॉस्ट बताई जा रही है वो $600 मिलियन है। और अगर हम इसको इंडिया के पैसों में देखें तो ये 5,000 जो करोड़ है उसकी शादी हुई। और अगर हम इसको पाकिस्तान के पैसों में देखें तो ये 12,000 करोड़ तकरीबन की ये शादी का जो फंक्शन था, जिसमें प्री वेडिंग भी थी और जो शादी के सारे मामलात हुए थे। और अगर हम इसके थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताऊं तो इससे पहले जो प्रिंस चार्ल्स और डियाना की जो शादी हुई थी उस पर सिर्फ $160 मिलियन जो थे वो खर्च किए गए थे। और इसके अलावा जो ईरान का एक शाह था, उसने जब उसके 25 साल पूरे हुए तो उसने जो अपने 25 साल पूरे होने की जो खुशी में जो तकरीबात की थी, जो तकरीब की, उसमें उसने $500 मिलियन लगाए थे। और 500 मिलियन, और ऐसी कौम का जब वो शाह था जब लोगों के पास रोटी मुयस्सर नहीं थी। और खैर इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो वहाँ पे जो इनकलाब आया उसकी वजह भी यही थी कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है और आप यहाँ पर शादी पर जो तकरीब है उस पर इतना खर्चा कर रहे हैं। तो खैर वहाँ पे फिर ईरानियों को गुस्सा आ गया था और फिर उसके बाद उसका भी तख्ता उलट गया। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अब जो इनकी जो शादी चली, अगर इनकी शादी पूरा तकरीबन अगर आप देखें कि 29 दिसंबर 2023 को पिछले साल में ये शादी का आगाज़ होता है और इसी हफ्ते 14 जुलाई 2024 को इसका अख्ताम पजीर होता है। और जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और जो शादी का जो आखिरी म्यूज़िकल नाइट थी उसका इख्तिताम जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट से हुआ, जिसने $10 मिलियन लिए, लेकिन खैर वो फिर भी बुनाइन पहन कर आ गया।
تو سارے مطلب پیسے ضائع ہو گئے. اور اس کے ساتھ جو خانز تھے، چاروں خانز کو ہم نے دیکھا، ان کو 2-2 کروڑ روپے کی گھڑیاں دی گئیں اور ان کے بہت سارے تحفے دیے گئے. اور بھی بہت سی پوری دنیا کے جو امیر لوگ ہیں، پوری دنیا کے جو سی اوز تھے بڑی بڑی کمپنیز کے، جیسے ہم نے فیس بک کے آنر کو بھی ہم نے وہاں دیکھا، فیس بک کے مالک کو بھی دیکھا. اور ایک ویڈیو جو بہت وائرل ہوئی تھی کہ فیس بک کے مالک کی جو بیوی ہیں، انہوں نے اس سے کہا جو امبانی کے بیٹے نے گھڑی پہنی ہوئی ہے اس کو بھی وہ چاہیے. اگر وہ گھڑی کی ہم مالیت دیکھتے ہیں تو وہ 80 کروڑ روپے کی تھی. اور پھر اس کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی سلیبریٹیز کو دیکھا پوری دنیا سے. آپ دیکھیں کہ فیفا کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کو بھی ڈانس کرتے ہوئے ہم نے دیکھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے کلنٹن کو دیکھا، ہم نے وہاں پہ جو ان کی قائم مقام وزیر اعظم ہیں ہم نے ان کو بھی دیکھا، گاندھی کی جو فیملی ہے ہم نے ان کو بھی دیکھا. اور پھر اس کے بعد ریما جی نے ایک گانا بھی کیا، اور وہ گانا جن کا بہت مشہور تھا، کم ڈاؤن. اور خیر انہوں نے اس کی جب پرفارمنس دیکھی تو مجھے لگا کہ اس سے اچھا تو میں ہی گا سکتا ہوں. تو انہوں نے بھی، یہ جو سارے لوگ آپ کو بتائیں، یہ سارے لوگ پیٹ بلوائے گئے. اور اس میں ایک اور زیادہ چیز اگر ایک آپ کو اہم بتاؤں تو اس میں 500 ڈشز بنائی گئی، اور 500 ڈشز کا کھانا جو تھا وہ لوگوں کو کھلایا گیا. اب یہ بہت واویلا ہو رہا ہے کہ انہوں نے اتنے زیادہ پیسے لگا دیے. تو اب میں آپ کو تھوڑا سا ان کے یہ بتاتا ہوں کہ ان کے جو ایسٹس، جو ان کے پاس اس ٹائم پیسے ہیں وہ کتنے ہیں. جو امبانیز ہیں ان کے پاس 123 بلین ڈالرز جو ہیں اس کی وہ مالیت رکھتے ہیں. اس میں انہوں نے 600 ملین ڈالر خرچ کیے. اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو انہوں نے اپنی جو ان کی ملکیت ہے، جو ان کے پاس جو پیسہ ہے، اس میں سے انہوں نے 0.5% جو ہے وہ شادی پر خرچ کیا ہے. اور لوگوں کا ایک بمبار تھا کتنے پیسے لگا دیے، لیکن انہوں نے اپنی جائیداد کے جو ان کے پاس ایسٹس ہیں، جو ان کے پاس رقم ہے، جو ان کے پاس کل ملکیت ہے، اس میں انہوں نے 0.5% ہی صرف خرچ کیے ہیں. اور اگر ہم اس کو دیکھیں، اس میں ایک اور جو اہم چیز ہوئی کہ انہوں نے پھر، میں وہ پیچھے بھول گیا، کہ انہوں نے ایک کروز کا بھی ایک انعقاد کیا جو صرف 4 دن تک پانی کے اندر رہی اور وہ روم تک جا پہنچی. اس کو کروز پارٹی کا بھی انہوں نے اہتمام کیا ہوا تھا. خیر یہ پچھلے ہفتے یہ شادی جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے، جو 29 دسمبر کو شروع ہوئی تھی اور 14 جولائی کو اس کا اختتام پذیر ہو گیا تھا. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اور جو ہندوستان میں ہے، وہاں پر جب بھی شادی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ اساں شریکاں نو ساڑنا. اور اس کے لیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں کی 40 سے 50 ہزار بھی سیلری ہوتی ہے، وہ 40-50 لاکھ کا قرضہ لے کر شادی کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارے مخالفین ہیں پنجابی میں جڑے ساڑے شریک نے انہاں دا سی منہ بند کرنا. تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی شادی میں اتنا زیادہ خرچہ کر دیتے ہیں اور قرض اٹھا کر یہ وہ سارے معاملات کرتے ہیں. تو مجھے ایسے لوگوں کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی 40-50 ہزار سیلری ہے اور آپ اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں. تو اگر ہم ایک اوسطن دیکھیں پاکستان کے اندر، پاکستان میں اوسطن جو آپ شادی ہے وہ 20 سے 25 ہزار ڈالر کی آپ ایک شادی کرتے ہیں. اور جس میں آپ، میرے مطابق تو اگر آپ لوگوں کو ہرن کا گوشت بھی کھلا دیں تو لوگ تو پھر بھی خوش نہیں ہوتے ہیں، وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. تو کیوں نہ ہم اس کو سادہ طریقے سے بھی کریں. بہت سی ایسی سلیبریٹیز ہیں جنہوں نے سادہ طریقے سے بھی کیا، کیونکہ ہم ان کو ہی اپنے آئیڈیل سمجھتے ہیں، ہم ان کو ہی کاپی کرتے ہیں. لیکن خیر ان کا تو کیس بالکل الگ تھا کہ ان کے پاس جتنی وہ ملکیت رکھتے ہیں 123 بلین ڈالرز، تو انہوں نے اپنی جو جائیداد ہے اس کا انہوں نے 0.5% ہی صرف انہوں نے اپنا خرچ کیا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی جو ویڈنگ انڈسٹری ہے، جو بھارت کی جو ویڈنگ انڈسٹری ہے اس میں کتنے زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. ہندوستان کو دیکھیں تو وہاں پہ 1200 ارب ڈالر کی جو ہے وہ ان کی ویڈنگ جو انڈسٹری ہے وہ ہے. اور اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ 900 بلین روپیز، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ 900 ارب روپے
900 अरब रुपए की ये इंडस्ट्री है। पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो सूबा है उसमें तालीम पर सिर्फ 500 अरब रुपया खर्च होता है, इंतहाई अफसोसनाक है। और फिर अगर हम सिंध को देखें तो वहाँ पे 200 अरब रुपया खर्च होता है, और अगर हम फेडरल को देखें, हमारा कैपिटल देखें, तो वहाँ पे 70 अरब रुपया खर्च होता है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं कि सिंध में तालीम आप देखें कि वहाँ पे 200 अरब रुपया तालीम के ऊपर लगता है, और अगर हम इसको देखें कि पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पे तालीम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 500 अरब रुपया लगता है, जबकि पाकिस्तान में जो वेडिंग इंडस्ट्री है, वेडिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की 900 अरब रुपए की इंडस्ट्री है। मतलब 900 अरब रुपया हम सालाना उसके ऊपर खर्च करते हैं। और अगर वही मैंने जो आपको पहले बताया कि अगर हम इसको पर वेडिंग अगर हम इसका तहमीना लगाएं तो 20 से 25 हज़ार डॉलर जो हैं वो हम एक शादी के ऊपर एवरेज जो हैं वो उसके ऊपर खर्च करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा आप ये देखें कि हमारी जो ख़वातीन है, वैसे तो उनको हम किसी मामले में हम घुसने नहीं देते, लेकिन शादी के मामलों में मुझे ये लगता है खर्चे इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं कि हम उनको कहते हैं कि आप ये सारे इंतज़ाम देखें, उसमें कपड़े हों, हॉल्स हों, जो भी चीज़ें हों, तो हमारी ख़वातीन वहाँ पे हमें सबसे आगे दिखाई देती हैं। लेकिन हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में सिर्फ ख़वातीन को बच्चे पैदा करने के लिए और शादी करने के लिए रखा गया होता है। उनसे ये भी नहीं पूछा जाता कि उसकी शादी कैसे इंसान के साथ हो रही है। दिस इज़ अ सैड स्टोरी ऑफ आवर सोसाइटी। ये हमारे माशरे का एक ऐसा पुरसाने हाल आपसे बयान कर रहा हूँ कि जहाँ पर तालीम पर कम पैसे खर्च होते हैं और शादी ब्याह पर बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। तो खैर मैंने ये सोचा कि आप तक ये बात पहुँचाऊँ, क्योंकि बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि अंबानीज़ ने अपनी शादी पर इतने ज़्यादा खर्च कर दिए। तो दोबारा आपको बताता चलूँ कि उनकी अगर मालियत का आप तहमीना लगाएं 123 बिलियन डॉलर्स है, और उसमें से उन्होंने 600 मिलियन डॉलर्स जो खर्च किए हैं, उनकी जो मालियत है, जो उनके पास उनके एसेट्स हैं, उसमें से उन्होंने 0.5% जो है वो सिर्फ अपनी शादी पर ही खर्च किए हैं। तो मुझे मोहम्मद सलाहुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।